नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण दर्शक बंधु एवं आमर हस्तगत होता सद्यतम केतोटी सूचना मध्य प्रथम सूचना रही सरकार बदलाइले सिम कार्ड नियम जानिबा कौन रही परिवर्तन एवं किभली भाव में सरकार ये नुआ नियम लागू होगा जाऊँगी से संपर्क संपूर्ण विवरण मुझे आपको वीडियो प्रदान करी से आपण निश्चित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए जब वीडियो भल लगे पाखे लाल बटन दबा निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और पाखे आसुवा बेल आइकन बजाय देवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके भूलें जहाँफल एभली वीडियो सर्वप्रथम आपण निकट में पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज प्रथम खबर प्रधानमंत्री कार्यालय दूरसंचार विभाग को एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश जारी होइछि। एबेठारु समस्त नूतन सिम कार्ड संयोग पर आधार कार्ड माध्यम बायोमेट्रिक जांच बाध्यतामूलक हेबो। यार अर्थ होउछि एबे सिम कार्ड पाइबापी लोकंकु सेमानकर आधार कार्ड देखाइबाकु पड़िबो एवं सेमानकर परिचय बायोमेट्रिक भाव में निश्चित करा जिवो। एही पदक्षेपर उद्देश्य होउछि लोकमानंकु नकली कागजपत्र व्यवहार करी सिम कार्ड पाइबा एवं ठकेई एवं अन्यान्य अपराध पाई व्यवहार करने रोकिबा। पूर्वर लोक माने भोटर परिचय पत्र किंबा पासपोर्ट भली जेकोसी सरकारी डॉक्यूमेंट आधार रे एक नूतन सिम कार्ड पाई परुथिले, किंतु एबे नूतन नियम अनुसार समस्त नूतन सिम कार्ड पाई आधार कार्ड माध्यम रे बायोमेट्रिक जांच बाध्यतामूलक करा जायछि। आधार कार्ड बिना दुकानी माने आउ काहाकु सिम कार्ड दे परिबे नाही। परवर्ती खबर रही फेब्रुआरी रु ओडिशा रे आयुष्मान भारत योजना जानतु एथिरे केउ केउ सुविधा रही। पूर्व प्रचलित विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रो नाम परिवर्तन करा जाई गोपबंधु जन आरोग्य नाम रे नामित करा जायछि। आसंता फेब्रुआरी रु ओडिशा रे बीएसकेवाई परिवर्ते आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हेबो। एने केंद्र और राज्य सरकार मध्य सोमवार बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। एबे बीएसकेवाई योजना रे राज्य सरकार समस्त खर्च बहन करुवा बेले आयुष्मान भारत योजना रे केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च बहन करेंगे। तेबे यही योजना को नहीं हिताधिकारी मानक मध्य द्वंद्व सृष्टि होइछि। आयुष्मान भारत एवं विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे हिताधिकारी चयन सहित योजनार लाभ संपर्क में निम्न किसी उल्लेख करागला। जहाँ रही आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 2018 सेप्टेम्बर 23 आरंभ होइछि। 2011 सामाजिक अर्थनैतिक जनगणना आधार में अनग्रसर गरीब परिवार को यही योजना अंतर्भुक्त करा जायछि। कागज विहीन कैशलेस सेवा प्रदान करुछि। 29,000 सरकारी और घरोई हॉस्पिटल चिकित्सा सुविधा मिल पारिबो। 10.74 कोटी परिवार प्राय 50 कोटी लोकं को मिली चिकित्सा सुविधा। आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे महिला हिताधिकारी मानक वार्षिक 10 लाख एवं पुरुष मानक 5 लाख टंका चिकित्सा सुविधा दिज्व। गोटे राज्यर रोगी सबु राज्य रे अनुबंधित हॉस्पिटल रे चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। राज्य गुड़िक स्वाधीन भाव में यही योजना रे मोडालिटी प्रस्तुत करि परिबे। परिवार आकार पाई कौनसी कटकणा और बयस सीमा नाही। एथिरे झियो और वरिष्ठ नागरिक मानक मध्य यही योजना रे स्वतंत्र सुविधा मिलिबो। यही योजना संबंधित कौनसी समस्या विषय रे पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसाल मेकानिज्म जरिया रे समाधान करा जाय परिबो। भारतीय स्तर रे यही योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा कार्यकारी होछि। ओडिशा यह लागू करने को केंद्र सरकार पक्षर 2025 जनवरी 13 तारिख में विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ओडिशा रे उपकृत हेबे 3.5 कोटी लोक। 70 वर्ष ऊर्ध्व समस्त नागरिक को मागणा चिकित्सा सुविधा मिलिबो। डिस्चार्ज हेबा परे 15 दिन जाए मिलिबो औषध। 1949 प्रकार चिकित्सा सेवा मिलिबो। योजना पर केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40% खर्च बहन करेंगे। पूर्व भारत राज्य गुड़िक मात्र 10% खर्च बहन करुछि। यही चिकित्सा पाइबा को आगुआ खर्च जमा करने को पड़े नहीं। प्रत्येक हिताधिकारी को स्मार्ट कार्ड प्रदान करा जिवो। ऑनलाइन जरिया रे आवेदन करा जाय परिबो। ई-केवाईसी आधार कार्ड संयोग बाध्यतामूलक विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना द्वारा यह परिचालित हुए नहीं। यही योजना 2018 अगस्त 15 रु ओडिशा रे आरंभ होइतिला। जहाँ रही विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना संपर्क में
এই ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କ୍ୟାସଲେସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। 8,530 ସରକାରୀ ଓ 979 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। 119.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର 4.79 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟର ରୋଗୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 97ଟି ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ଫିସ୍ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୀମା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସବୁ ବୟସର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଆୟକରଦାତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି। EKYC ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ BSKY ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଖବରଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର ଆଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ସିଧାସଳଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚେକ୍। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3500 ଟଙ୍କା। 80 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରାଇବ ଶୀତ। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଥରାଇବ ଜାଡ଼। ତେବେ ଆସନ୍ତା 17 ପରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ଥରାଇବ। ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୀତ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। 16 ତାରିଖ ଯାଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ ହେଲା NEP 2020। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ NEP ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଆସିବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି 3 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10+2 ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ 5+3+3+4 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସାମିଲ ଥିଲା। 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିଲେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ 5+3+3+4 ଢାଞ୍ଚାରେ 3 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। 3 ରୁ 8 ବର୍ଷ, 8 ରୁ 11 ବର୍ଷ, 11 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଏବଂ 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟେଜକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜରେ 8 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଜରେ 11 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି 14 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନବମ ଓ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଏପରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି।